So maayong adlaw sa tanan, nagtan-aw karon. So ako pala si CJP Tumuling o mag-discuss ta about sa Introduction to Programming, Module 1. So let us start. So mo na ting overview sa atong topics. What is programming, flowchart, pseudocode, IPOchart, IDE, Java and Python installation, and let us start here. So what is programming? So ang programming mao ni ang process paghatag sa computer og instructions para iya ni buhaton. So in order na makasabot si computer sa imong gisugo or imong gi-instruct, kailangan nimo siya i-communicate through programming language like Python, Java, C++, and more. Pero kanilang akong na diriya. So alam. So unsaon pag-implement sa programming. So kanang pag-implement akong kasabot ana is like nang unsaon pagpasabot sa uban unsa na imong gibuhat sa imong program. So ang way ana pagpasabot sa ila is through flowchart, through IPOchart, through pseudocode, through IDE, and more. So diri next slide, you have the flowchart. So a flowchart is a visual diagram that represents a process, algorithm, or workflow step by step using symbols and arrows. It helps in understanding, designing, and documenting a program or system logically. So, mo niya mga symbols sa flowchart. The oval represents start to end. The arrow represents a connector to show relationship between the representative shapes. The parallelogram represents input-output. The rectangle represents process. And the diamond represents decision. So, mao ni ang mga symbols para dali ra masabtan sa uban unsa imong gibuhat sa imo ang program. Kailangan yun siya step by step for more understanding. So, kung magamit ta og flowchart, kailangan magita og diagram maker. So, diri lang ta sa Lucidchart and Draw.io maghimo og flowchart. Unsaon pag-access sa Lucidchart and Draw.io, diri lang ka moadto sa lucid.app, lucid.app, and then new, blank document I mean, and then create a document anyway. O niya, mao na dayon makahimo na din ka og flowchart diri sa Lucidchart. So as for draw.io, i-type lang nato draw.io and create your diagram, blank diagram. Ato na ipangalan natong diagram. So project. So makahimo na din ta og flowchart sa draw.io. So unsaon paghimo og flowchart sa Lucidchart? So mag-demonstrate ko unsaon ni paghimo by doing an example. So dere mo natong terminator. Rather, this is our start. Tapos dere ito lang abot nga nato arrow para mosulod siya. Ito nito dere input. So mo ni dire ni mag-ask kung dire siya mag-ask nga mag-input ka og any number. Ayan, dire na pod ubutan ni ka og decision. So ani ubutan ni ka number is less than 0. Nana na siya 2 choices, yes or no. So if yes siya, ano mo? Wait. So dire, if yes siya, there is a left. Deliver na to siya og yes para dire identify. Output din siya og negative.
number. Niya kung kuan siya, kung no siya, adto na pud na siya og another decision. So, kay wala man na met yung requirements na di man siya kuan, di man siya less than zero. So, there na po sa another decision where number is greater than zero. So, if number is greater than zero, na po na siya two choices, true, false, or yes or no, rather. So, dere, ano po ni iyang output, positive number. Kaya dere lang, another decision na pod. Oh, wait, no, rather, I mean, kung no siya, rather, wala na siya, display na siya zero. That's what I mean. So, after that, ito lang siya i-connect para ito siya i-inline sa end. This is right here. Ano na yun? Kane. Kane. Para. Muna na yun iyang flowchart. Muna yung example sa atong flowchart. So, either less ba ang number sa zero or greater than or zero ba na siya, niyara na siya. Ulit again. So, muna ni ang flowchart example. So, there is a pseudocode. So, pseudocode is a simplified, human-readable version of a program's logic, written in plain language, not a real programming language. It helps plan algorithms before actual coding. So, pasabot aning pseudocode is, kada imong program na imong syntax, na programming language, which is Python, for example, balik ni pseudocode, iyara niyang translate into human language, which can be comprehended by humans by using the language English, and describing in what is the process behind those lines of code to make it more understandable, especially to beginners. So, one ang example sa pseudocode. So, kung when maghimo ka og pseudocode, you can just use any software. Let's just say Notepad. Uh, you can even use your own IDE. Well, you can really save it, pero pwede nyo gamiton sa any lang din siya. And mao na yung example. So, begin, input, if, else, and if, end. So, sunod ani is input chart. So, an input chart is a simple table that breaks down a program into three key components: input, process, and output. So, kaning input, mauning gibutang gibutang nga data. So, gibali na sa nata sa sa program. So, mo ni iyang input na data. Input na data, ibali mag-input ka og number. So, example, let's just input na number 1. And then, mag-input nimo sa 1, at tunay na mo sunod din siya sa process where nana po na siya part nga either i-calculate niya, i-calculate niya, either ikuan niya, ikuan ba niya, i-times ba niya or multiply, divide, ana. So, kahuman ana diya sa process, diretso din siya sa output where i-display na niya ang katong result. So, muna an example sa input chart. So, input any number. So, there you go. Then in process, check if the number is divisible by 2 with no remainder. So if number is divisible by 2 and is equal to 0, then it's even. And if else, it's odd. So
Pahuman ana, adto na siya sa output o ano na siya, display na siya, even or odd. So, mao na rin siya. So, diri sa IDE, Integrated Development Environment, is the workspace where programmers write, test, and refine their code. It's like a smart text editor with built-in tools to help you write instructions for the computer more efficiently. So, I think IDE, this is where you implement your code kana kuan ka. Imo na ka og mga instructions para sa computer para ilang buhaton. Gamiton nimo itong mga language which is Python, Java, C++, and more. So, an example ani mga IDE, mao ni ang PyCharm for Python, Apache NetBeans for Java. So, mao ni ang mga apps na gamiton if gusto ka mag-implement actual coding. Diri, diri magkuan na ta, install ta sa Java and Python. So, atong gamiton karon is Apache NetBeans and uh, PyCharm. So, let us go. So to find PyCharm, just search PyCharm on Google or just go to jetbrains.com and accept all. Tapos ato dayon ka sa download. Unya, imo din siya i-click na ng download kaning dapat sa easy Windows. And then paglatanan nimo siya hangtod mahuman lang. Tapos kung may siya unverified file, imo na siya i-download para download and pagka na download, i-open na nimo. So sa pag-open, kailangan pa ka mag-configure ana. So gamay lang po siya na configuration. Dili lang kayo siya kanang good configuration anything. So panamo na ang directory. Kunya ang wato nimo ana, tuklokon nimo lang PyCharm. Ano, ano the sub shortcut. Tapos papahura na next na dayon ka. Next na pod. Kunya magulat po ka para ma-install na gid siya. So pagkahuman sa installation, i-click na nimo na ang finish. O i-click ra pod nimo na ang run PyCharm. Pwede ra pod nimo dili siya i-click. Pero for the sake of our tutorial, kailangan nato siya i-click. So kaman ana, kaman na-finish, open na ning IDE or PyCharm. So natunan nato gamay and i-confirm nato ang user agreement, continue, kunya i-send anonymous statistics, kunya i-allow dayon kung makuta na siya network access. Kaya diri ako ra skip import. So diri naging mga kong new project. So pag-test lang ta sa atong IDE. So ako ra gibuhat diri, ako lang gi-set ang location. So ang kaning location ako lang gi-rename na siya to my project. Kunya ako rin siya gi-create. So latanan na po. Wait lang. Ade, magawa sila na siya. My project. So ako lang gibuhat diri, akong kuan ang library. Akong new file diri as a plus na sign. So kuan ako Python file na gibutan akong name. So my project. So that is my project.py. So diri gibutan ako og print hello world. So para matest gid ako kung kana ba siya. So here it is. Para gid tigana gid siya. So proceed na ta sa Apache NetBeans. So there is Apache NetBeans. I-search nimo Apache NetBeans and then ato ning ka sa kani netbeansapache.org. So nakataplo ko nimo ning download diri sa taas. Kanya diri na ako gituplok sa Apache NetBeans Type 64. So diri taplo ko nimo ni kani na kaning
file bitaw sa taas, which is this one. So, ikuan dayon, i-download dayon, download unverified file. Ulaton lang nato siya gamay. Antod sa mga siyang download. Ato din siya i-open. So, diri, ulaton na nato. So, diri, pwede ka mamili, pwede ka mag-customize kung unsa nga ano, language ang pwede nimo i-install. So, kani, ako lang i-install ni tanan. Pwede ra ka mamili, pwede nimo i-cross out ng Java or PHP. Pero kailangan mo gyud na ang HTML o Base IDE para makuan siya, ma-install gyud. So, dili gyud na siya angay cross out. So, ako ibig tanan, go next na pod, check na ko tong agree. Next na pod ta. Then, wait abot ta sa installation. And then, finish. So, open na yun siya. Kala siya i-open up through. Ato din ta sa new project. Ato din ta, pwede ta mamili as a dapit. Either Java with Maven, Java with Gradle, Java with Ant. Pero dahil lang, dili ako sa Maven. Paan gamit. So, next dayon, tuplok na ko na Java application. And then, tapos ta. And then, ako lang po gi-try og browse. Ako gi-redirect ang destination sa akong test codes na file. Pwede ra pod any file na yung i-redirect or pwede ra pod nimo ibuhat tong predetermined na file atong netbeans. So ako na pag ibuta ang project name tapos ato na ko sa finish. So dire ako na yung gitest ang code. So ako na gituplok. Either you can right click and press run. So dire ako lang gituplok ning play button which is still the run file. And there you go.